मिटंग दong बारे प्रोजेक्ट रना kami lagi orok hui kana jawal sanam hor ko sedena kan talinya ar address ke paling kontak dare ka hola kon node lagi hijut kana ar node hola kon node doh ka tana ado onate paling dare ka da idi oi pehin li hai kana ha idi daling solo idi da ar node khon no Kheral Textile noa then khon ha dress lini dia mane rent bhara te node to kiring taho bhara te ado tong bhale subida ar baraya project na kami baraya YouTube channel Subrata Shanti Film ar Sagai Begur Official ona baraya channel na baraya sen shoot mena nito motamuti baja kana 9:35 আউলে হোক গায়া 10টা কত তো হোক মানে 8টা থেকে 9টার মধ্যে না পাহে কানা ড্রেস হতে হ্যাঁ কাটি ড্রেস মানে বাইরে তাহে না ওনাতে হ্যাঁ বাং কিন্তু 10টা তো হলে হোক গেলে Kheral Textile ren medan gongke halo noi ha node chet ko nyawa gongke le mese node sanam lekana horok banda nyawa Santar traditional dress ya, aku nore nyapama, hari sosta tege, saate cinema re se video ini album koral lagi custom nore kon nyapama. Custom. Nore kon ini dale ya, komret tege ana ada itu. No Kheral Textile itu na aja dia baru na ekdom cetan ukur ya. Jadi barang kon punya lada, nore kon cuma. पहले नोया पे बुझत गता अयोध्या बुरुसन जहां जदि शूट पे हजुआ प्लेस होते नामदा ड्रेस होते नामदा नोआ थे माने कस्टम को संतान कस्टम जतो रकम नोडे पे नामा पहले नोडे प्लेस हो शूट प्लेस होते नामदा और ड्रेस होते नामदा कोनो चिंता बनु ओंडे होय नेगला पे Kheral Textile ओंडे केना heroin ce kala nyel tam heroin kana to kom kan doho kada kintu ar kadi ବ୍ୟବସ୍ଥା ben kana do ar ini kita ko mit dem holla mandir la kudi kita nurula oru apne chalan are gute se are ini kita koti bula no na kore nyel ape custom ko mena jahan kana ge basa ko to mane node Ayodhya buru hel kan प्लेस होते नामदा कस्टम होते नामदा माने आपे तो शुद्ध हीरो हिरोइन আর গ্রুপ আছে হেকি তো কোনো অসুবিধা বানি কস্টম হানা আকা করে জোগাড় হয়ে কোনো দরকার নেই বানি আর মধ্যে তো বলো নোয়াদ না ছিল মেনা দি করা রুবা ওটা বাছা আলে আপে যেমন কালা মিটিং করতে তো ইদি দাও না তুমি গ্রুপ ডান্স না কো আছে তিনা 6 7 8 জন তো মানে কোনা ভিতর 8 জন এই 4 জন আমি 4 জন man caca 8 tel hi oi sari ko nyal mane নোয়া ছিল না করা মানে 6 6 7 hina bar tan kita dorkar kuni tale na kuni mane 1 2 3 4 itu set tu এখন দিয়ে set করো আমাদের কোন না ওই করে না নোয়া কো ধরো নোয়া কো করি না কো সাইডে বস নোটা তো বদল বেশি বাংলা বদল করা টাইম বদল মানে টাইম লাগা বারিয়া প্রজেক্ট से অন্যতে হচ্ছে পজো কানা দিন বারিয়া अभी मैंने सर भाड़ा तो हम बस से कल अलम बस खड़ा बम बस और मुझे कलर को कट अलम ये फ्लेक्स कर लो मेरा भी है ওই Kheral Textile গংকেটা আরো উদু ইদাই নোনা কহ জামোয়া আপে তো যা শুটিং हेयर बेल मेना अल्ता मेना one ona hani gongketa one iya masa uduk meche ko mena ara ha noy saja sajir na jinis saja saja na alta मेना no polish मेना हेयर बेल मेना আর ওখানে যত রকম জিনিস মেনা নরে ওরা পা দুটি ওরা টিকলি কো কোন মেনা তো টিকলি কখন যত কইতো যত রকম জামো নরে node ha custom ko do bacha daling
धोती का ना तो साड़ी का समूह चेन ऐसी मानते हैं कहते हैं कितनी लोगों ने मिल जाए हेलो धोती तो धोती धोती उड़ा में नहीं तो दुकान ठीक है सर धोती उड़ा में धोती धोती आले कमी हरा एतोह लगे दुकाना आदो नाते प्रोड्यूसर कटी धूप को एमा लगे ना इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट करे जाते कमी को बेस बेसते हुई तालेमा सार को सगुन को आले कमी जेमन आई कारण ते धूप दुना एम हुई लेखान के आले कमी स्टार्ट हा और कमी दो हुई कना नोआ इहा रेगे नोआ फुटबॉल ग्राउंड रेगे और ग्रुप को को रेडी कना जो के रेडी कना नोना धूप दुना एम कमी हुई लेखान के आले कमी ले हवा मान का ना ब्लॉग वीडियो रे तहन तबन पे उनते नेल दाड़े आते कटी देव सभाएगा अंते तायम सेन ग्रुप को रेडी कना को नोटे नई दो ना करे जो रेडी में हाँ कैमरा को ग्रुप को हिरो हिरोइन आदो नोय नितो गे हाँ शूट दे हवा रिमिल के सितुंग तहनाय रिमिल के आय वेदार ते नौकान के सेता खन के मने हुई कान जे रिमिल का गे हाँ तेन सारा दिन दो नो टाणी रहा इन रेडी मिनाया कैमरा हाथ नोय नितो गे हाँ ठेन शूटे हबो ताले कटी देरीन गया बिलम के मोटामुटी 12टा लगा बजाना टारगेट तहकना जे मोटामुटी 8टा 9टा ते एहब मनखान सांगे हर दिए कमी तो कटी देरी गया एरकम कते नय हाँ कटी बिलम कना हाँ कमी स्टार्ट ते ताले हाँ मानकान वीडियो रे तहन तबन पे उनते हीरो टाइम सेन ओना गेलर रेडी मेना ये कते सपना कते इन कैमरामैन एनांग खन रेडी मिनाया और बाकी ग्रुप को कटी देरी कना और ओना कस्टम जहाँ ओना ये ड्रेस वाला उनी कटी बाहर रन कनाय तो उनी दुकान झीज ते कटी देरी किदा ओना ते हां देरी ना कारण ते मोटामुटी 12टा लगा बजावना